Namni isin kabaje kabajamaadhaan isin tuqaa hin jiru sijammar. Immoo isin raggatu. Namni nagaan qabu maal barbaaddan? Moo walitti gadi baanu moo akkamiree gadiddani? Ani amma jechuudha gizeen viidiyoo hojjedhu akka garaan isaan hin banne jedhee garaan akka isaan hin kaffaane jedheen viidiyoo kam? Qoyaashi amma waa'ee feesbuuka keetti ataasaa turte walla feesbuuka lamaan fooloo godhe barane leesisee walla oromtittii sana kan jedhu. Ani waan biraa miti maqaa koo sarchillee maqaa kee godhee naan tarumatti si qofa baase bar nama abuma shan hin lakkaa wallaahi kan keessa fuudha. Maqaa kootiin dhiirota gandaa jana kana godhi viidiyoon kee akkam buune godhi ati amma tokkoffaa irratti viidiyoon keellee akkam buune godhi yeroo gadhi. Ay dhiirota osoo jana januu baattanii shaggaadha beeki ani oni waan takkaa nama waliin haasee hin beeku erganni shaadaa qabadhe dhiiroo waliin haasee hin beeku ani. Maqaa kootiin dhiira jana januu jiraan shuwaa diyaakii wallaa maqaan na badee anaabbu. Maqaan na balleesse uummanni wallaahi. Waan taayilas. Ana gadatanii maalni. Keer inshallah. Kan koo Aishaa of danda'a jira Sisay Mokonnon jedha. Maal isinii godha? Olarkisaa. Indee dhiirogaatti fakkaata kaanini jechuun haasee hin beeku sii galeemi. Warra kaan immoo dhugaatti fakkaatutti jira. Nana kun beekamaadha bara akka namni maqaa namaati. Nam tokko amma gaafa islaamaa kiristaanummaa gara islaamaa dhufe tiiktookiin muluu maquma isaatiin banatamaa. Feesbuuknis achumaan deemame maquma isaatiin banatama. Sii galee rakkanne boomman hirkatee jiraachuu barbaada bara. Kan koo sijammar jechuudha namni keenya hin beeku malee jalqaba ol harkisaa ilaaladha. Kan koo viidiyoo hindii fa'aa jala feesbuukii jala gadi buutanii ilaaltanii. Dura feesbuuk nama itti fayyadamu kana nama biraatti itti fayyadamaa ture lakkoofsa callisnee suuqirraa binna kaanuti ni beektan miire hindii wayitti itti fayyadamaa ture lakkoofsa irratti cubsee anatti nagarra suudii akkasuma eeyyan gaafa ittiin banadhu gaafa ittiin banadhu hindii wayitti itti fayyadamaa ture feesbuukii kiyya ammaa kana jechuudha viidiyoo isaa dileetiin goone na jala jira mikinaatuun balleessuu na dide viidiyoo kan isaa balleesseen jira namoonni meeshiin keessatti godhanii warroonni hindii jechuudha ol harkisaa ilaala akkasitti ol harkisaatii ilaalaa sijammar feesbuukii gaafa fooloo gootan kan koo gana mana kumaatuun seenne nama 100 jira amma jechuudha. Fooloorsiin koo 100 qofa. Warri maqaa kootiin 10,000 galanii jiran 8,000 9,000 isaan sun kan koo muti. An 1,100 san 2,000 ni jiran isaanillee kan koo muti. Okay, anke viidiyoo kan kee nama dhaga'u beete. Viidiyoo namni keenya kan nama dhaga'u. Viidiyoo hindii jala jira argan fooloo godhan. Waan fooloon guddaa ta'e qofaaf. Viidiyoo illee irratti gadhiisee jira kan koo irratti gadhiisee jira. Ol harkisaa bas akkas ol harkisaa. Gara jalaatti akkas gizee ol harkistanii kan koo viidiyoo hindii faatu jala jira. Warroonni hindii achirratti gadhiisanii jechuudha. Callistanii fooloon godhana. Fooloon guddaa waan ta'eef kan kooti jechuudha. Okay, amma fooloon guddaa ta'edha. Intini sanaan viidiyoo hindii sanaan adda baafachuudha. Ol harkisaa profaayilii kan koo. Hotti fook. Dhiisi koomantiin dubbisini. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ልጁ ነኝ ሚካኤል ምንድን ነው የምታወሪ? እናትዬ በጣም ለፈለፍሽ እኮ አይደክምሽም እንዴ? ምንድን ነው እናቱ? በቃ አረጋጊ ወይ ደግሞ አጠፋሻለሁ ከዚህ ቤት ዱዝ ምንድን ነው የምንለፈልፊ? እንዴ ረሚኬቸው ዋና ወደ ስንት በካተ እንደውም ዱጋራቢና ተጀቤስ ነጥ ነጀቤስ ወንሲን እንጀሪን እንጀራ ወንሲን ተቀበጣጣሪን እንጀርተን ወደቺ ተንገነ ማገልገለ ወና አርግታን ማን ለመራ ይረሰን ስንት ፈካተ ከበጀን ጃራተ ሲጀመር ይወስን ረዴ መመለስን ነምኖ ሲን ከበጀ ማዳን ሲን ጡቃ እንጅሩ ሲጀመር ሞ ሲረገጡ ምን ነጋን ቀውይ ማልወር ባደን ሞገ ወልቲ ገዲ ባኑ ሞ አከምሬ ገዲደኒ Anamma jechuudha gizeen viidiyoo hojjedhu akka garaan isaan hin banne jedhee garaan akka isaan hin kaffaane jedheen obboleeyyan koo musliimaa kiristaanaa jedha. Isaan arraba isaanii ani komantii isaa sijammar komantii maraxeen ol baasa komantii naa barreessuudhaallee hin dadhabina komantiin kan koo mul'atu baay'isawwee keessa jira waan ta'eef arraba keessan achumatti dhiiseen kan ijoollee musliimaa qofa ol baasaa jiran. So
nuun hin jedhini abbaayyan keetii miti in ta'inaa kaash daqqalleena ani garaan isin nammaatiin jedheen bara isin yaadani bar garaati isin kaffaa jedheen miti inde gudukkono erga kabaja wallaaltanii dhimma keechan naa gabbanyine mataadhaan dhaabbattanii wallahi gudukkono abdii dubbannu maal jechaa turte dhiifama miira keecha nagalchaa jiran jirru kun beektaa. Laa uumaan jenne ati koomantii laalidoo ati koomantii tokko kasan caalu barreessa waan ta'eef dubbisaa jirti jaanii yoommoo dhiisan dubbisaan jirtu jaanii itti dhiisanii feesbuuk ammoo takkaa wanni addaan baastun yeroo takka laayivii seenuu ni qabda. Deeqaa muraasallee ta'u. Laayivii seenuu maalitti agarse viidiyoo jedhan jira viidiyoon gadhumaan dhaggeeffatan akka waan amata tokko haasa'u waggaa tokko haasa'u. Laa namni nu gatu bar jechuun dhugaa namnummaan guddaanuu jechuun sirriitti qaqqabee laalu amma ustaaz Abuu Mu'aazii kan Aayishaa Oromtitti joosan follow onti godhan sheerii godhan baay'ee deemaa jira inni san. Itti himteera isaanitti himtee jirta. Barreessee ture. Kan koomati wallaahi. Hedduu tokko namoonni hedduun san godhaa jira waan ta'eef. Indee ijoolleen jechuudhaan tiiktaakidhaan dhufanii achiin waa'ee jaalalaa taasisu asiimaan ani takkaa dhiira walii waa'ee jaalalaa waliin haasee hin beeku jemaranii anaa fakkaatanitti waliin deddeebisanii hin beeki. Shunu jechuun isaan hin dabbaru xiqqoo. Ana fakkaatanii deebisanii. Amma fakkeenyaaf nama tokko gaafa dhaqxanii fooloo gootan yookaan namni sun milikkita isaa mee sagalee kennutti dhaggeessisii Aayishaa ta'uu fi ta'uu baatu kee adda baafannaa jedhaani. Nama isin dhaqxanii dubbistan gizee namni waa dhufee maqaa kootiin isin gaafate maal jettaniini mee sagalee kennu ergi ana ta'uu fi nama ta'uu nama san ta'uu adda baafattan jechuudha. Malee callistanii osoo waa tokkoon isin hin gaafatini waliin naasayinaa. Inta waaradinaa ni keessa hin jiru waan ta'eef. Ani ko abbaan barbaade abanatu garuu moo ana fakkaatanii leesh deebisanidha malee. Dhiira waliin ana fakkaatanii taasisanii maal jechuudha. Akkasii kun furmaan. Antakka waan akkasii keessa seenillee hin beeku argan gaafa shaadaa qabadheeti. Dhiirota waliin barreessee hin beeku waa tokko godhee hin beeku yaani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Aisha. Waalaikum ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ በአማርኛ ነው የማወራው ሁሉም ሰው እንዲሰማ። በመጀመሪያ እንኳን አላህ ወደ ቀጥተኛው ወደ እውነተኛው መንገድ እንኳን አመጣሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ስቀጥል ደግሞ እያየሁኝ ነበር። በመጀመሪያም ሸሃዳ ከያዝክ ቀን ጀምሮ ስከተልሽ ነበር። ከዛ በፊትም እከታተልሻለሁ። ተች ብትወርጂ የኔን ቪዲዮ ታገኛለሽ። የሆነ ቪዲዮ ባንቺ ሰርቼ ነበር። በዛው ደግሞ ዛሬ የእስላም እህቴ ነሽ። በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም ነው የምናከብርሽ። አልሐምዱሊላህ ሱም አልሐምዱሊላህ። እንኳን አላህ ወደ ቀጥተኛና ወደ እውነተኛው መንገድ አመጣሽ። እንኳን አላህ ደግሞ አሳየሽ ብርሃኑን መንገድ። ሌላው ደግሞ ከመጣሽበት ወገን ካሉት አንድ መልእክት አስተላልፍላችኋለሁኝ። ያ መልእክት ምንድነው? ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል መብት አለው። ሃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው። እንደዛ ነው በተረቱም እንዳለ ማክበር ካል ይውላችሁ። ወላሂ እኔ በጣም ነው ያደነኳት አይሻን። በጣም እንደ ድሮ አይደለችም፣ ተረጋግታለች። መልስ እንኳን አሰጣችሁም። በጣም እያከበረቻችሁ ነው። ሰው ሳከብራችሁ ደግሞ ማወቅ አለባችሁ። ፍርሃት አይደለም ዝምታ ክብር ነው። ሌላው ደግሞ እስልምና እንዴት ሰውን እንደሚያዋብ በዚሁ መረዳት አለባችሁ። ከእስላም ከሌላ ሃይማኖት ወደ እስላም የሚመጡ ሰዎች ይጠነክራሉ እንጂ ለስድብ አይመለሱም፣ ቦታ የላቸውም። በተሰደቡ ቁጥር አጅራቸው ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። አላህ ዘንድ እየተወደዱ ነው የሚሄዱት። በሰደቧቸዋት ቁጥር እሷ ከፍ ነው የምትለው፣ ከፍ እያለች ነው የምትሄደው። ግን መልስ አለመስጠቷ እናንተም ማክበሯ ነው። እኔ በግጥ መልስ ስጪ ልላት አይደለም። ከበዛ ግን እኛ መልስ ልንሰጥ እንችላለን። ለምን ዛሬ እህታችን ናት፣ ከጎኗ ነው ያለነው። እናከብራታለን፣ እንወዳታለን። ማንም እንዳንቋሽሻት ደግሞ አንፈልግም። ግን እንደዚህ ሁሌ ወጣችሁ እኔ በማንም ቤት ፎቶዋን እያስቀመጣችሁ ቪዲዮ ላይ እየሰራችሁ ለእናንተ አይሰለቻችሁ? አይደብራችሁ? ከእስላም ውስጥ አንድ ሰው ወጥቶ መልስ ሰጥቷችኋል? ተንቃችሁ ነው ባይዘው ወላይ ተንቃችሁ ነው። ለምን አሁን አንድ ቀን ወጣ አይሻ አንድ ነገር ብትናገር ልትናደዱ ነው?
ኮተኮታችኋት እኮ እንዴ ተናገሪ ካልሰደብሽን ካላዋረድሽን አላችሁ። እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ወላሂ እንኳን ደስ አለሽ፣ አልሐምዱሊላህ እንኳን እህታችን ሆንሽ። በጣም ደስ ብሎናል። ከጎንሽ ነን። በሌላ እንኳን ባንረዳሽ በዱዓ ካንቺ ጋራ ነን። አላህ ያበርታች። ሌላው ነገር ደግሞ ትምህርትሽ ላይ ፎከስ አድርጊ። ቁርአንሽን ቅሪ። የቁርአኑን ትርጉም እወቂ፣ በአማርኛም በኦሮምኛ። ዛሬ የተማርሽውን ነገ ደግሞ ለእህቶችሽ አስተላልፊ። ዛሬ አንዷን ከሰማሽ ነገ ወደ አንቺ እንደዚህ ከሆንሽ ብዙ እህቶችሽ ይመጣሉ። አንድ ሰው በጠራሽ ቁጥር ደግሞ የበለጠ አጅሩን ታገኛለሽ። ከአላህ ዘንድ እየተወደድሽ ትሄጃለሽ። በእስልምና ሃይማኖት ሴት ልጅ በእስላም ትልቅ ቦታ አላት። በመጀመሪያ ለእስላም ሸሂድ የሆነች ሴት ናት። ገብቶሻል አይደል? አላህ ክብራችን ከፍ አድርጎናል። እኛ ደግሞ በዚህ ላይ መስራት አለብን። ሌላዎቹም ይመጣሉ። ከነሱ መያጋራ ስራሽን መስራት ነው። ከኋላ ማልጀድ ኦሮሞ ኤርጋ ሰሬን ኤርጋ ወራቤሰ ደርቤ ሰሬን ወጭ ጀረን ሰሬን ዱት ጀረን ሲጋለ ከኋላሽ ቢያነፈንፉ ብናገሩ ካንቺ ምንም አይወርድም። ደግሞ መልካካም ወንድሞች እህቶች አላህ ይሰጥቶሻል። አልሐምዱሊላህ በይ። ነገ ከዛ አርሽ መንደር አላህ ከነሱ ጋራ ያቆምሻል። እኛ ከጎንሽ ነን። ምንም አይሰማሽ። በዱንያ መፈተን እንኳን አለ፣ በእስልምና መፈተን አለ። መጠንከር አለብሽ። እሺ መጎበዝ አለብሽ። መጎበዝ አለብሽ። እኛ ከጎንሽ ነን። ማንም አይነካሽም። ከከፋ እኛ መልስ እንሰጣለን። አንድ ቀን ብትይ ሳምንት ለሚያለቅሱ አንድ ቃል ብትያቸው ሳምንት ያለቅሳሉ። አይ ኖ ማማዬ ለመልስ እኮ ነው አንሻ አይደለም። መልስ ግን አትስጫቸው። እኔ አንሼ መልስ ለመመለስ አንሻ አይደለም። ግን እኔ ከዛ ከተውትቼ ከመጣው እምነት ቤተሰቦቼ ይከተላሉ እምነቱን። ስለዚህ እኔ ለቤተሰቤ ስል ነው ማልናገረው። ቤተሰቦቼን ስለምወዳቸው ስለማከብራቸው እነሱ የሚከተሉትን እምነት አላንቋሽሽባቸውም። ገብቶሻል እንጂ እነዚህን ፈርቻ አይደለም። እነዚህ ያቁኛል ሲጀመር እዚህ ሚዲያ ላይ ነው የሚያቁኝ። አንተዋወቅም። በዚሁ ጠንክሪ አንቺ። እኔ ራሱ አላንስም መልስ ለመመለስ። ልክ እንደነሱ ነው ምላስ አለኝ። ለዛው መንታ ምላስ ነው ያለኝ እኔ። ያው ዝምታ ደግሞ መልስ ነው። ዝምታ ወርቅ ነው ባይዘው። ከለፈለፉ ሁሉ አለፍልፍም ብዬ ነው እኔ። ዝምታ ራሱ አንድ መልስ ነው ቢገባቸው። ያው ግን አልገባቸውም። እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻልም። እርገጡኝ ነው እነሱ የሚፈልጉት። ግን ደግሞ ያንን እኔ መቼም አላደርግም። ሲያምራቸው ይቀራል። ገብቶሻል? እስልምናን ያስተማረኝ ሴትነትን ነው። ሴትነቴን ያየሁበት፣ ስነ ስርዓትን የተማርኩበት፣ በቃ ሴት መሆኔን በቃ ሴትነቴን ያወቅኩበት ነው። እውነቱ ስነግርሽ ማለት ነው። ደስ የሚል ስሜት አለው። ገብቶሻል? ወላሂ እኔ በቃ እዛ ጋር እኮ ራቁታችሁን ሂዱ አይልም። ራቁታችሁን ሂዱ አይልም። ግን እነሱ አይተገብሩም። እዛ እያለን አንተገብርም። ለምን እንደሆነ ባላቅም እዚህ ጋር ግን ትተገብሪዋለሽ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ገባሽ? መሸፋፈኑን ብቻ ሳይሆን መስገዱንም ቁርአን መቅራቱን ሁሉ ትተገብሪያለሽ። እስልምና ውበትን እዛ ጋር ግን ነው የሚከለክልሽ ነገር አለ። እስልምና አንደበተ ትሩ ያረግሻል። እንደምና አንደበትሽን እንድትቆጣጠር ያረጋል። እስልምና ውበትሽን ይሰጥሻል። እስልምና የእስላም ጥግ ያሳይሻል። እስልምና ሴትነት ክብር እንደሆነ ያስተምርሻል። ይሄንን ወቁ። እስላም ማለት ሴትነትን ክብርን ያጎናጽፍሻል። የክብር ካባ ያስለብስሻል። ወላሂ ለአዚም እስከ ጥግ ድረስ ነው የምንነግራችሁ። አልሐምዱሊላህ። ስለዚህ ተረጋጉ፣ ብዙም አትንጫጩ። እኛ ደግሞ ከአንቺ ጋር ነን። አላህ እርዳሽ። ወርድ ኢራን ወፈልቻ ሲንዱረዱበቱ ኪያ ጃቤሳኒ ጆለን ኬኝ ጃቤሳ ገርጋራ ጭና ዳበዳ አብሽር ጀዳኒ ብራን ደበሚና ኑቲ ኦብሌቲ ሲቲ አዱኛትለ ኦብሌቲ ሲቲ አክራለ ኦብሌየን ሲቲ አካሙ እስላም ንጉርሙ ወሊታ ኢቤሲሱ ቀም ነገርሲሱ ቀም ከዱሪ ጫላ ጀባቹ ቀብ በረቴ በርሲሱ ቀብዲ ኑወረ ከሰ ደለቴ ከነር ወላ አለ ወራ አላቲ ዱፌት አመንታ ከነ ጀቤስ ኢሳን ላላኒ ፈከኛ ሀፍለተኒ ኦኬ ጀባዳ ሲኒ ጀዳ ዮስኒት ኤርስነ ሆፈልቻ oye jazakumullahu khairan ahsan aljaza rabbi sirra jallatu waan baay'ee dabarsitee fi waalaikum salaam waan silaate barfamuu qabu hayye dubbadha namni bira an xiqqisho
Warri gara amma sirra maal naa jechuun keessan warri amantaa gara haarawaa dhuftan akkaataa salaataa, akkaataa hudu'aa, akkaataa xahaaraa gubbaa irratti nu barsiise warri jettan rabbiif jecha of qabee isin barsiisuu hin danda'an. Faatihaa ta'e, suuraa gaggabaabaa ta'e, waan hundaa irratti waan isin dhibu haga rabbi na beeksise isin barsiisuu isin gargaaruu hin danda'a. Gara keessatiin na dubbisaa. Inshaallah. Sirratti bilbilameera masii Aishaa sori. Hin cal'isina hoo seentan dubbadhaa. Taragaagu giddeellam በመሳደብ እንትን አትመለስም ከእንግዲህ ወዲህ ተረጋጉ። ወላሂ ተረጋጉ። እኔ እዚህ ቤት ክፉ ቃል አልናገርም። እናንተም መርገጥ ከፈለኩ ደግሞ ቤቴን ከፍታለሁ ግድ የለም። ስለዚህ እናንተ ተረጋጉ። እስኪ ወጣ ጠብቁኝና ቤቴ ስከፍት ነው። አይሰማም እንዴ አብዲ? አይሻ ተደውሎ አትታይም ተደውለብሻል እኮ ወላሂ አትታይም ማም አይሻ ተደውሎብሻል። እንደዛ አይነት ምልክት ነው የሚያሳየው እኔ ጋር። አሁን ተመለሰሻል። አሁን ተመለሰሻል። ኔትወርክ እያስቸገረሽ ነው መሰለኝ። አሁን ትታያለሽ። አዎ መሰለኝ ኔትወርኬ ነው። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እስኪ ታብታብ አድርጉላት፣ ኮምፕሊት አድርጉላት። ታብታብ ቶልቻፊ ታብታብ አድርጉ እስኪ። ዱዓ ያስፈልጋል መሰለኝ ለዚህ ቤት። አዎ ዱዓ ያስፈልጋል። አይሻ sagalee kee dhagaa jirti? Dhagamaa jira sagaleen koo? Hin dhaga'ama. Ana biratti dhaga'ama si bira. Sitti dhagamaa jira amasi? የሚሰማችሁ ከሆነ ደህና ቆዩልኝ ልውጣ። ሸበካሽ ይልቀባል። እንትን እያለ ማነኪ